So I grew up in church. Jadi saya sebenarnya dibesarkan di gereja. My parents got saved in my current church. They had been, Jadi keluarga saya, orang tua saya, mereka sudah melayani dan bertumbuh di gereja. Jadi saya besar dan lahir di sana. I had a really good upbringing. Jadi saya mempunyai latar belakang yang sangat baik. I had a heart for God. I knew about God. I went through children's church, Sunday school. Jadi dan saya juga pribadi orang yang baik. Hati saya sangat melekat kepada Tuhan dan saya juga setia di dalam walaupun masih kecil pergi ke sekolah minggu dan juga rajin pergi ke gereja. I guess you could say I was a pretty good kid. Jadi di dalam benak saya, di dalam pikiran saya berpikir bahwa saya adalah anak yang sangat baik. When I hit 16 years old, I started to feel the pull of the world, of sin. Jadi ketika saya berusia 16 tahun, di sanalah saya mulai dipenuhi dengan dosa dan hal duniawi. And I knew I had a decision to make, whether I wanted to serve God or go into the world. Tetapi saya juga di sana ditantang, saya harus mengambil keputusan, apakah saya harus mengikuti cara dunia ini atau saya harus mengikut Tuhan. I was tempted to follow the path of sin. I was tempted to go. Jadi saya tergoda untuk melakukan dosa dunia ini. However, being in church, I saw people go before me and make mistakes, and I didn't want to go down that road. Jadi saya memang datang ke gereja dan saya melihat orang-orang juga melakukan dosa dan saya juga merasa saya melakukan hal yang sama. So I gave my life to Christ at 16 years old. Jadi akhirnya saya memberikan hidup saya kepada Kristus ketika saya berusia 16 tahun. And it's the best decision that I've ever made. Dan itu adalah keputusan terbaik di dalam hidup saya yang pernah saya buat. At the time, I didn't really understand how great that decision would be. Jadi pada waktu itu sesungguhnya saya nggak begitu paham apa sih maksudnya ketika kita membuat keputusan yang luar biasa kepada Tuhan. But now when I look back, I can see God has saved me from so much. Tetapi kalau saya melihat ke belakang kembali kepada keputusan yang saya lakukan itu membawa saya kepada sesuatu hal yang sangat baik dan sangat layak. He's blessed me with a good family, a good husband, and I feel very blessed. Tuhan memberikan saya keluarga yang sangat baik, diberkati dengan suami yang sangat baik. Jadi saya merasa saya sangat diberkati. And I guess if you're on the fence about whether you're going to serve Christ or not, I can let you know it's the best decision that you're ever going to make. Jadi kalau saat ini setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kamu ada di dalam persimpangan, apakah kamu harus memilih untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan atau dunia ini? Saya boleh katakan pilihan yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah layani Tuhan. And also you don't need to experience the pain of the world to understand who God is. You can find Him where you are today. Jadi juga jangan kamu bersandar kepada dunia dengan cara pandang dunia ini, tetapi berlarilah kepada Tuhan. Maka kamu akan tahu keputusan apa yang harus kamu ambil. Thank you. Terima kasih. Good night, everybody. Hello, everyone. Selamat malam semuanya. Halo. Before I start my testimony, before I start, I always say to people, which I echo, is I'm a living proof of what the mercies of God can do. Jadi sebelum saya memulai, saya memberikan sedikit kesaksian kehidupan saya bahwa saya juga ingin menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah sungguh-sungguh bisa disaksikan, ada bukti di sana. And I was actually quite emotional when Pastor Brian mentioned about years ago in Australia they had a dream to send a church to the UK. Jadi saya mengingat kembali tadi hal yang sudah dibahas oleh Pastor Brian, di mana waktu mereka berada di Australia, mereka memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti akan ada misionaris yang akan diutus ke Inggris. Because it dawned on me that me and Elia are actually the second generation of the church planting that you guys had sent out in Australia. Dan kamu tahu sesungguhnya bahwa pasangan ini, saudara dan saudari kita ini adalah mereka generasi kedua dari pasangan yang diutus ke Inggris pada waktu itu. So I grew up in church, a church kid similar to my wife. Jadi saya dibesarkan di gereja, memiliki pengalaman sama halnya seperti istri saya. But as a church kid, you know exactly what to do. I know how to sing, how to raise my hands. I was just religious. I knew the routine.
Dan kamu tahu, sebagai seorang anak yang beragamawi, yang selalu senantiasa rajin datang ke gereja, kamu tahu sesungguhnya bagaimana cara kamu memuji Tuhan. Kamu tahu caranya mengangkat tangan kamu, sama halnya seperti anak-anak lain yang beragamawi. And then when I got to secondary school, I was exposed to a lot of foolishness and just dirt in the world, you could say. Dan kemudian setelah saya memasuki sekolah menengah saya, di sanalah saya kemudian dipenuhi dengan hal-hal duniawi ini, hal-hal kegelapan. And then we moved to the Caribbean where my parents got sent out to be missionaries, similar to your pastor. Jadi kemudian pada waktu itu keluarga saya atau orang tua saya diutus ke Karibian. Di sana mereka diutus sebagai misionaris, sama halnya seperti pastor saudara. And it was out there that I realized just how broken I was, because everything I tried to do was in my own flesh, it was my own will. Dan pada waktu itu di sanalah saya menemukan bahwa betapa kacaunya hidup saya ini. Pada waktu saya di sana, saya mencoba memenuhi segala keinginan di dalam hidup saya itu dengan usaha, dengan kekuatan saya. And there's a scripture in Job 42 and it says, "My ears have heard of you, but now my eyes have seen you for who you are." And that was exactly me. I had a revelation of who Jesus was. Where is it written? I had an encounter with who God was. Oh, jadi pada waktu itu, no, I mean, where is it written there? Oh, in Job it says, Job. I've heard of who you are. Jadi, but, yeah. yeah, thank you. Jadi kemudian suatu hari dia menemukan ayat di dalam Ayub. Di sana dikatakan bahwa dia secara pribadi mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. We came back to London in 2016, but in 2017, I bowed my knees and I surrendered and gave my life to Christ. Dan kemudian 2016 saya akhirnya kembali lagi ke London, dan di tahun 2017 di sanalah saya datang kepada Tuhan, saya berlutut dan saya menerima Yesus. And since then, it has been the best decision I've ever made. Dan semenjak hari itu, itulah keputusan yang terbaik yang pernah saya buat di dalam hidup saya. Because Jesus has renewed my mind. Karena Yesus dialah yang sudah memperbaharui pola pikir saya. He's restored me. Dia memulihkan saya. And I'm telling you that because He can do the same for you tonight if you have not surrendered your life to Him. Dan bisa saya katakan pada malam hari itu seperti itu karena Dia, Yesus, melakukannya dalam hidup saya. Kalau kamu di sini malam hari ini memiliki masalah yang sama, kamu juga bisa dipulihkan oleh Yesus sama halnya saya. So I'm going to minister a song tonight. Jadi saya akan membawa lagu persembahan malam hari ini. So don't get freaked out by the title, but the title of the song is called Naked. Jadi jangan aneh melihat kalau ada nanti judul dari lagu itu, kalau kita artikan harfiahnya seperti telanjang artinya. And that's because the Bible says that Jesus, He took our sin, He took your shame, He nailed it to the cross and He hung naked for you and I. Ya, jadi saya mengambil judul dari lagu ini ada terinspirasi dari hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia ambil semua dosa kita, Dia taruhkan kepada dirinya, dan Dia membiarkan dirinya seperti telanjang untuk menebus kita. So you don't have to go out there and search for the answers, because the answers are in Jesus. Jadi kamu tidak perlu mencari jawabannya jauh-jauh di luar sana, karena jawabannya kamu temukan hanya di dalam nama Yesus. So please listen to the lyrics and I hope it blesses you tonight. Jadi saya percaya, mari kita nikmati. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Terima kasih. That's all. Success, yet you can feel so lonely. Revealing your flaws and mistakes, but they still think you're so sweet. You smile in their faces, but raises these scars that are so deep. Your mind's so sad, oh inside, cause you're asking to be free. Jesus gave His body, they're stripped and naked. He only came to give His love, but the world wouldn't take it, so He gave His body. You couldn't fake it. They hung Him on the cross, they hung Him naked, stripped and naked. Yeah, 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 naked. Yeah, 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 naked. Stripped and naked. You might be happy in the morning, depressed in the nighttime. You're facing your demons, tormenting, controlling your whole life.
It's appointed for man to die once, and then judgment when's your time. And it don't matter how hard you try, you better have Christ at the end of the night. Jesus gave his body, the stripped and naked. He only came to give his love, but the world wouldn't take it. So he gave his body, you couldn't fake it. They hung him on the cross, they hung him naked, stripped and naked. Yeah, 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 naked. Yeah, 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 naked. Stripped and naked, yeah. 'Cause all your insecurities, all your doubts and your self-beliefs, beliefs. The love you find, it will never bind the wounds you feel inside. Jesus gave his body, they stripped him naked. He only came to give his love, but the world wouldn't take it. So he gave his body, you couldn't fake it. They hung him on the cross, they hung him naked, stripped him naked. Yeah, 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 naked. Yeah, yeah, oh, stripped him naked. Amen. God bless you tonight.